Alta. Oh. Naana sila nga to? Oo. Sige lang. Ayun. Dong. Atas siya dong. Sandig siya dito. Oh, si Lanit man yan eh. Ikaw man di ini, thank you Lord. Naayon na siya. Anak ko anak, kaning na-proportion na yung ulo sa ko. Ayong. Kapuan. Marita. Marita, oh. Marita, kainom na. Nag-vlog ka nito? Gablag. Ah, gablag. Gablag din. Kumusta man? Nakuha na dito. Ha? Ay. Irakma. Jimmy. Wani kay gablag-blag din. Gablag-blag. Ni, sorry man ko sa kuan, sa Esbalabag ba? Puro 456. Nakita na ko ni. Lakaw, nga dapit sa Iglesia ni Cristo na. Ano, katong building na to? Ato gawa. Oo, ato man mo po yun, no? Near the swimming pool, Tierra Alta, Tierra Alta in Valencia, Negros Oriental. Oh, behind that views is this a small stage, and right here is the swimming pool. Yeah, bow down with your mom. Okay. I am watching you, okay? Okay. And this is the view of the surrounding here in Tierra Alta. There are still beacon flats over there. Over there. Oh, dugi-dugi na di ay, no? Yeah. 29. 11 years na kung wala makauli. Oo. Sige, kuha taga picture ha? Ah, sige. Bulilit man din yung gamay pa. So, imong anak ni Tulo? No, dalawa lang. Dalawa lang. Anak ni Dodong yung isa. Canadian ba ang imong ano? Husband, yeah. Ah, from Canada. Oh. Canadian citizen din. Canadian Talaga. Ah, praise God. Asa dapit mo sa Canada? Alberta tatay. Kay karon rami Kita. Yun. kompleto. Aman si Oli ana. Kanang Si Oli nauna. yung may dalawang batang kasunod. I mean, is your husband nandito? Yung asawa ko, Ang husband niya Oli? husband niya, nasa Dubai. Ah, sila. Sa maning dagkong bisita na. Mga bisita, hindi ko dalawa yung kay Kring Kring, dalawa yung kay Oli. Kinsa may asawa ni Dudong? Ayan, si Taga Dinira. taga Sikihor. Ah, pilihan po. Asan po yung Dudong? Nasa East Balabag, malapit kay Choopok na farm. Oli. Ito yung eldest? No, youngest. Youngest? Yeah. Yung eldest nasa university. Ano, pila na ba yung edad ni Oli? Hello! Ayun, Oli, halika nga. Asan ba yan siya? Ayun, naka-gray na, nakaupo na. Ako na doon.
Hello, good afternoon. Halo. Halo, Valencia. Daddy, si Aying. Aying. Maying, si Maying. 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 Yung bunso ko. Ang bunso. Ah, sama na ka na. Asang man yung magpuyo, si Maying. Sa abroad, mong gihapon na. Sa Vegas na. Las Vegas. Filipino, ah. Dadto ka, no? Another relatives. Daghang relatives na. Aman to si Uli. Yan. It is what it is. Parang magkakapatid lang, oh. Magkapatid mo na, magkapatid. Ha? Yung phone mo. Adun. Sa bar. Sino ba pinta? Hindi. Kami yung Piyaw. Piyaw. Dong! Dong! The entire family. Yeah. Okay, here. Lumipat. According to age ba yan? Sila mo ng dalawa. Smile na niya yan. Happy face yan. Panatay. Para makasalitan. Magkakapatid. Ano naman? Ayun. Para magkapatid. Kasanagay. Okay, the sister. Pwede siya kami naman. Ako naman. Yung ano, from the... Oh, Dudong. Juliet. Game ba? Send na lang. The youngest now. Doon kayo. Alright. Ayaw ko mag-watch, lalong papangin. Manila, ne? Ay, sa Manila. Artist na. Artist na, ne? Umuk, anak ni. Si Samsam. Oh. Isa na. Oh. Si Exton. Si Exton. Siya, mag-Exton. Exton man ang Exton. Sige man yung Exton ang Facebook. Isa pa siya ang anak? Exton mo na. Nandiyan kami. Exton. Exton. Asa man, gikan? Anak ni? Nanit. 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 Akong kaluha? Wala. Ang kaluha. Di wala kay kaluha. Kani mo na ang kaluha. Aka ni? Celebrate Tatay's birthday. 73rd birthday of our tatay. Yeah, so
We'll start with the picture taking of the families of the I got a guests. rice cake. So, This is my rock cake. Oh my god. we would like to call on the Batan Guys, I got family. Please stand up. Part of Batan. Okay. two glasses. Post talaga siya. We would like to call on you guys. Nani, mag-isa ka lang. Eh, sasabayan ka ni Oli. Bulacan Group. Taga Bulacan na din si Oli. Smile, Josh. Thank you, kids. Like we did it also like Brooklyn! Beautiful! a lot of places. When I grab onto a leg, you grab other people grab onto my leg. Yeah, like yeah, let's all grab onto each other's feet to make a train. Yeah. We all just float. Yeah, well Bobby swims us away. Guys, we call it the cousin. A dog. Wait, we call it the orange. This little girl is from Canada. What's your name? Brooklyn. Huh? Brooklyn. Again? Brooklyn. Wow, nice name. You have a brother. What's your brother's name? Carter. That one? That one there. I can focus. His name is Carter. Okay, Carter. Samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nang itong amahan, nagadayeg, naghimaya, ug nagpasalamat kami kanimo karon. Imo kaming gitapok alang sa pagsaolog sa ikapito ug tulo nga kasumaran sa birthday ni Boy Alherico. Father God, nanghangyo kami nga unta imo siyang bubuan ug dugang pang katuigan na mahalipay pa siya sa iyang pamilya o nga sa iyang mga kahigalaan. O Lord, naghangyo kami sa kanasing-kasing nga unta imong ayuhon ang iyang sakit, Lord. Kaya wala may imposible nimo, Lord. You are the best healer. So, ayuha siya. Kung naapaman gani, kaana ang iyang ibati o paingon na sa kaayuhan sa iyang lawas, Lord. O bendisyon ni kaming tanan nga niya karon nga niduyog si Aya sa among kalipay nga nakita siya nga niya nagakatigom kaming tanan o bendisyon isab kini pagkaon nga among pagakanon karon kini unta makahatag ka na. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Faster! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Marino. Yeah. Sa Saudi mo nakita? Yeah, Saudi po. Oh, Saudi. dito ko sa Saudi. Nakita mo. Ayaw ko, nandoon ka noong kauban sila si Oli. Nakabisita man ko sa ilang church. Ah! Oo. May church ako doon ng Enatinan. Si Kuya Nick, na-complex si Kuya Nick na stroke. Oo. Nakuha na siya na iyang anak si Joshua na waman
Si Joshua nasa Talisha rin. Oo. Alright, thank you. I dropped my rock. Alright. Hi. Ready? 1, 2, 3. Sino ba nakatingin sa Stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing. It's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, and the darkness inside of you can make you feel so small. And I see your true colors shining through, and I see your true colors. Sa Cebu? Di pa uli na Ano siya. uli? Gidala na sa kuan kay ang iyang na-exhausted na gusto iyang insurance Oh. dahil na-stroke. Kunya lang, hello! Ay, video. Hello! Ewan ko kung Nice to kanumdum. see you. Sino ba manonood dito? Ah, ikaw? Pamela. Tayo lang na dalawa. Di, na. dako ba? Di man, gamay raman na. Oh. gamay Hello, na. Ellen! Where are you from? Hi, vlog! Ah, Is this for where- vlog? Yeah, I have Hi, a vlog. vlog! Hey, hi, vlog! Where are you from? How are you to find out? So dramatic. Welcome! Hey, vlog! Welcome to my guys! So, Ay, kayo kayo ngayon. mga in-laws mo ito. Ay, ikaw kapatid ni Rodel. Ano pangalan ni Rodel? Let's go. Kapatid ka ni Rodel. Panganay. I met Rodel in Saudi because I was there for 30 years. So, Tapos kahit kung umuwi si Rodel dito yan, pumunta kayo sa kapatid kami doon. Sa Ah? church. nakapunta nga. Kininto nga ni Pati nga, nag-church kayo one time. Dito si Rodel. Kapitbahay kami doon sa Valencia, magkapitbahay. Sige po. So, Hanapan mo na. Mag-UK ka muna bago ato Amerika. Mag-UK ka muna bago ato Amerika. oo. Ay, may kagaw dito. Sikat mo. Agwag lang yung isa. Kay Dino. Ang friend ko. Ang friend na lang niya. Child. Oh, lady. Yan na. Noon pa, dahil sa kanyang trabaho. Hindi, bakasyon lang kami Bakasyon. You find that. Yung problema, binata, no? Walay, walay. Wala sa ikwata di na maato. Kailangan mo siya. Oh, di ba ko siya? Swerte si Boy. Anak. Layo kayo. Siyempre. Hello. Hello. Nakita ang mga kababata. Kulang ang very joy. Batang 90s. Lovely. Oh, ito ang nandito sa Salamat pagpunta nyo. Salamat pa. Thank you. Ako ning kuha ang picture ang mga bata. Oh, sige po, Mga bata, dito. ang silingan eh. Hey, hello. Hello, Valencian neighbors. Hello.
ito yung mga bata sa Valencia nga. Before. Batang 90s. Batang 90s. Batang 90s. Ngayon, wala na. Bata no more. Batang 40s na rin. Asa naman ka ron, Day? Saan? Asa ka? Dito lang. Stay at home, mom. Di ba sa Manila ka? Oo, pero yung for the meantime, dito muna kami kasi mag-aaral yung anak ko. Yeah. Kasi mas maganda dito compare sa Manila. Oh, grabe. Maumos yung... Mas kaya na siya ko. Mas kaya na akong idol sa mo. Mas kaya na what ang sabi ka. Dito pa, dito sa harapan. Front row. Ay, hindi na. Namin kayo. Jade, mapapalitan siya talaga. Alam mo ka. Oy! Mga bata, alam ko. Sample pa lang. Pero ang namuray wala namin. Flash dad. Papalitan mo lang tayo. Sasayaw yan. Ayaw mo nakakita. Bakit? Tayo na intermission. Desde esa noche que nos probamos, nos dimos voz, dimos nunca nos acabamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos, seguimos juntos, así nos quedamos, porque llegaste para quedarte. Ahora la ninguna para que tenga música que yo quiero bailar. Ya te toqué manos amadas que tienen tus ojos, tus somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, es que contigo mi amor todo me sabe mejor. Quemamos la noche bailando bachata, la gente entiende que la pasar. Es que contigo mi amor todo me sabe mejor, solo quiero estar. Nakuha na kita. Like na kami ka-issue rin. Thank you. Sir, di ko lang. Ang kailangan doon, teacher lang. Reviewer. Reviewer. Oh.
nurses. Then nagbibigay sila ng mga trainings. Kagaya nung Omar. Papa ni Ivan. Kay Ivan. Taga Cebu. Hindi, Pangasinan. Cebu, pero from Pangasinan kami. Ngayon, pagka natuloy po yun, pupunta rito yung anak kong panganay, Cebu na kami titira. Ang maiiwan na lang doon yung babae. Saan yung inyong review center? Sa Tisa? Labangon? Hindi, sa Cebu City? Ivan, ano na kasi yung address ng INERS? Ha? Ano na kasi yung address ng INERS? Diners, Green Orchid Building, Escario. Ah, Nasa Cebu. Inanak man ng teacher.